Buenos días, hermanos. Para comenzar, hermanos, por favor, buscamos en nuestro himnario la página 337, por favor. Estar por Cristo firmes. Página 337. Página 337, hermanos, por favor. Estar por Cristo firmes. Buenos días, hermanos. Buenos días a todos, sean bienvenidos. Hoy un día muy especial, día del Señor, hermanos. Vamos a juntos escuchar la palabra. Hermanos, vamos a poner, por favor, primeramente nuestros teléfonos. Por favor, recuerde ponerlos en silencio, ¿vale? Pedimos a Dios por los hermanos que están en casa escuchando la palabra a través de internet, y también vamos a, por todos los hermanos que están aquí, vamos a pedir a Dios para que nos siga guardando nuestra salud. Hermanos, después ahora tenemos el coro de la iglesia y luego el misionero Juan y Daniel de la iglesia de Madrid que nos traen la palabra. Adelante, hermanos del coro, por favor.
cosechar, luego al cosechar, las gavillas llevaremos al Señor. Aunque haga sol y aunque haga sombra, siempre sembraremos con gran devoción. Y allá veremos fruto del trabajo, almas disfrutando eterna redención. Vamos a sembrar, vamos a sembrar, vamos a sembrar semillas del amor. Luego al cosechar, las gavillas llevaremos al Señor. Mucho es el trabajo de sembrar la tierra con el evangelio de la salvación. Para los obreros fieles Dios promete que recibirán eterno galardón. Vamos a sembrar, vamos a sembrar, vamos a sembrar semillas del amor. Luego al cosechar, las gavillas llevaremos al Señor. 네. 안녕하십니까. Hola a todos. 반갑습니다. Buenos días, encantado de verles. 같이 기도하겠습니다. Vamos a orar juntos antes de la palabra. 천지 만물을 주관하시고 우리를 사랑하시는 하나님 아버지, Padre Dios, que gobiernas todas las cosas del universo y que nos amas. 죄와 허물로 죽었던 우리 영혼을 살리시고 Vivificaste nuestra alma que estaba muerto por nuestros pecados y transgresiones. 영원한 생명을 주신 은혜에 감사드립니다. Te agradecemos por darnos la gracia de la vida eterna. 우리를 언제나 지켜주시는 주님, Señor, que siempre nos proteges. 우리의 구원을 항상 되새기며 감사함으로 살아갈 수 있도록 도와주심에 Te 감사드립니다. agradecemos por ayudarnos a vivir siempre recordando tu gran salvación y viviendo, agradeciendo esa gracia. 비잘바 교회를 담당하시는 구본은 전도사님과 형제 자매님들, 스페인의 선교사님들과 모든 형제 자매들에게 하나님의 지혜와 총명함을 주시기를 원합니다. Te pedimos que les des sabiduría e inteligencia al evangelista Q, que se encarga de la iglesia de Villalba, a todos los hermanos de Villalba y a todos los hermanos que están en España. 각 지역의 불쌍한 영혼들을 구원해 나갈 수 있도록 능력 주시기를 원합니다. También te pedimos que les des poder a cada uno para que puedan evangelizar esas almas perdidas en cada zona. 주님의 거룩한 희생과 그 크신 사랑을 이뤄진 영혼들에게 전하기를 원합니다. Queremos anunciar tu gran sacrificio y amor hacia las almas perdidas. 이 지역의 많은 영혼이 하나님 앞에 돌아와 구원을 받도록 기도하며 Oramos para que en esta zona muchas almas se pongan delante de ti y que reciban la salvación. 교회의 넓은 모임 장소를 위해 기도하고 있습니다. También estamos orando por un local más grande para la reunión. 주님 안에서 주님의 일을 할 수 있는 좋은 장소를 허락해 주시기를 기도합니다. Oramos para que nos permitas un lugar mejor para hacer tu obra allí. 구원받은 형제 자매들이 교회 안에서 말씀으로 성장하여 주님의 귀한 일꾼이 되게 하여 주소서. Te pedimos que los hermanos puedan crecer en la iglesia con tu palabra y que sean obreros preciosos tuyos.
코로나 바이러스로 여러 가지 신앙생활에 어려움이 있습니다. Por el coronavirus estamos teniendo varias dificultades en nuestra vida cristiana. 어려울 때일수록 더욱 말씀을 사모하고 기도하며 주님을 위해 살 수 있도록 하시고 En estos momentos difíciles, ayúdanos para que anhelemos todavía más tu palabra y que en oración podamos servirte más, Señor. 주님의 몸된 교회 안에서 주님과 더불어 교제케 하시길 원합니다. Y queremos tener más comunión en la iglesia que es tu cuerpo, Señor. 형제 자매들의 기도를 주님 뜻 안에서 이루어 주시기를 원합니다. Te pedimos que cumplas la oración de cada uno de los hermanos según tu voluntad. 영원히 잘됨과 같이 모든 가정에도 영육 간에 축복해 주시기를 원합니다. También te pedimos que bendigas espiritualmente y carnalmente a cada una de las familias. 또 형제 자매들의 건강을 허락하셔서 건강한 몸으로 주님을 섬길 수 있도록 도와주시기를 원합니다. También te pedimos que nos ayudes para que nos permitas salud a cada uno de los hermanos y que con un cuerpo sano te podamos servir. 이 시간 성령이 함께해 주셔서 말씀을 전하는 입술과 듣는 마음을 주관해 주시기를 원합니다. Te pedimos que el Espíritu Santo esté con nosotros en esta hora para que gobierne los labios del predicador y el corazón de los oyentes. 예수님의 이름으로 기도합니다. Hemos orado en el nombre de Jesús. 아멘. Amén. 성경 말씀은 Vamos a buscar en la Biblia, 요한복음 11장 38절에서 44절입니다. en el libro de San Juan, capítulo 11, versículo 38 al 44. 요한복음 11장 San Juan, capítulo 11, 38절에서 44절입니다. del versículo 38 al 44. 요한복음 11장에 책갈피를 끼워주시기 바랍니다. También les pido que pongan el marcador en el libro de San Juan, capítulo 11. 요한복음 11장 38절에서 44절입니다. San Juan, capítulo 11, versículo 38 al 44. 38절은 제가 El 읽겠습니다. 38 lo voy a leer yo. 이에 예수께서 다시 속으로 통분히 여기시며 Jesús, profundamente conmovido otra vez, 무덤에 가시니 무덤이 굴이라 돌로 막았거늘. vino el sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. 39절 40절은 여러분이 읽겠습니다. 39 y 40 leemos juntos. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? 41절 42절은 제가 읽겠습니다. 41-42 lo leo yo. 돌을 옮겨 놓으니 예수께서 눈을 들어 우러러 보고 가라사대 Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, 아버지여 내 말을 들으신 것을 y 감사나이다. Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. 항상 내 말을 들으신 줄을 내가 알았나이다. Yo sabía que siempre me oyes, 그러나 이 말씀하옵는 것은 pero lo dije 둘러선 무리를 위함이니 por causa de la multitud que me está alrededor, 곧 아버지께서 나를 보내신 것을 저희로 믿게 하려 함이니이다. para que crean que tú me has enviado. 43절과 44절은 같이 읽겠습니다. 43 y 44 leemos juntos. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. 요한복음 11장에는 예수님께서 죽은 자 나흘 된 나사로를 살린 사건이 나옵니다. En el libro de San Juan capítulo 11 sale Jesús que resucitó a Lázaro, que ya había pasado 4 días después de la muerte, ¿no? 죽은 지 나흘 된 나사로를 살리신 일은 사복음서 중에 요한복음에만 기록이 되어 있습니다. Este acontecimiento, este milagro que hizo Jesús, de los 4 libros del Evangelio, solo sale en el libro de San Juan. 이 이적은 요한복음에 나타난 이적 중에서 제일 마지막 이적인 동시에 가장 큰 이적입니다. Este milagro es el último milagro que sale en el libro de San Juan y a la vez es el milagro más grande que hizo Jesús. 또한 죽은 지 나흘 된 나사로가 살아났기 때문에 Como resucitó Lázaro al 4º día después de que había muerto, 많은 사람들이 예수를 믿게 되었습니다. muchos creyeron en Jesús a través de esto. 이것을 본 유대 지도자들이 Y los líderes judíos, después de ver esto, 예수를 그냥 살려두었다가는
많은 사람들이 저를 따를 것이고 Pensaron de que si dejan a Jesús vivo, muchos le iban a seguir. 급기야는 로마인들이 와서 자기네 땅과 민족을 빼앗아가게 될 것이라고 Y que 생각했습니다. los romanos iban a conquistar toda su tierra y nación a través de esto. 그래서 예수님을 죽임으로써 Por eso intentaron, desde ese momento, 그러한 화를 면하고 온 민족이 안정하게 될 것이겠다고 생각했습니다. intentaron matar a Jesús para tener paz en su pueblo. 그래서 예수님을 죽이기로 결정했습니다. Desde ese momento los judíos decidieron matar a Jesús. 요한복음 11장 53절에 이날부터 저희가 예수를 죽이려고 모의하니라고 En el 하였습니다. capítulo 11, versículo 53 dice, así que desde aquel día acordaron matarle. 예수님께서 나사로를 살린 사건 때문에 예수님이 죽게 되는 결과를 낳았습니다. Jesús, por resucitar a Lázaro, los judíos decidieron esto. 성경에는 잠자는 자와 죽은 자가 있습니다. Sabéis que en la Biblia salen los que duermen y los que están muertos, ¿no? 요한복음 11장 11절로 14절을 보겠습니다. Vamos a buscar San Juan capítulo 11, versículo 11 al 14. 11절에서 14절입니다. En el mismo capítulo, versículo 11 al 14. 이 말씀을 하신 후에 또 가라사대 우리 친구 나사로가 잠들었다. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, 그러나 네가 깨우러 가노라. mas voy para despertarle. 12절 13절 여러분이 12 y 읽겠습니다. 13 leamos juntos. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaban del reposar del sueño. 14절은 제가 Y el 읽겠습니다. 14 lo leo yo. 이에 예수께서 밝히 이르시되 Entonces Jesús les dijo claramente, 나사로가 죽었느니라 하였습니다. Lázaro ha muerto. 예수님께서 또 말씀하시기를 우리 친구 나사로가 잠들었도다. Jesús había dicho, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. 그러나 내가 깨우러 가노라 하셨습니다. Ha dicho que va para despertarle, ¿no? 제자들은 병상에 누워 자고 있다고 생각했습니다. Pero sus discípulos pensaban que estaban reposando del sueño, ¿no? 그래서 주여 잠들었으면 낫겠나이다라고 Y por eso 말했습니다. ellos habían dicho, Señor, si duermes, sanará. 제자들은 예수님이 나사로의 죽음을 가리켜 말씀하신 것인 줄 몰랐습니다. Sus discípulos, ninguno de ellos sabía que Jesús se refería a la muerte de Lázaro. 그래서 예수님은 나사로가 죽었느니라고 알아들을 수 있도록 말씀해 Por eso, al 주셨습니다. final les aclaró diciendo, Lázaro ha muerto, ¿no? 여기서 잠들었다는 말씀과 죽었다는 말씀을 생각해 볼 필요가 Aquí 있습니다. tenemos que pensar sobre por qué Jesús dijo que duerme y luego después ha dicho que ha muerto. 예수님이 나사로가 잠들었다고 말씀하셨을 때에는 하나님 입장에서 말씀하셨습니다. Primeramente dijo que Lázaro duerme según el punto de vista de Dios, ¿no? 죽었다고 하셨을 때에는 제자들과 동일한 입장에서 말씀을 하셨던 것입니다. Después, cuando ha dicho que ha muerto, lo ha dicho según el punto de vista al igual que la de los discípulos. 육신이 죽었을지라도 실상은 죽은 것이 아니라 잠자고 있는 Porque 것입니다. aunque su carne, su cuerpo haya muerto, no ha muerto del todo, sino que está durmiendo, ¿no? 마태복음 22장 32절 말씀에 En el libro de San Mateo capítulo 22, 32 dice, 나는 아브라함의 하나님이요 yo soy el Dios de Abraham, 이삭의 el 하나님이요 Dios de Isaac 야곱의 하나님으로 하신 것을 읽어보지 못하였느냐. y el Dios de Jacob. 하나님은 죽은 자의 하나님이 아니요 산자의 하나님이라고 하셨습니다. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. 성경에서는 그리스도 안에 죽은 자들을 잠잔다고 La 표현하십니다. Biblia expresa a los cristianos que han muerto en Cristo como que están durmiendo y no muertos, ¿no? 그러나 그리스도 밖에 있는 자들은 생사를 물어나고 죽은 자들입니다. Pero los que están fuera de Cristo, aunque estén vivos o muertos, son muertos para el punto de vista de Dios. 육신이 죽을 뿐만 아니라 영혼까지 하나님과 분리되었습니다. Porque no solamente su cuerpo va a morir, sino que su alma se ha separado de Dios. 둘째 사망 곧 불못에 처하기 때문에 죽은 자라고 표현하신 Y su 것입니다. destino es su segunda muerte en el lago del infierno, por eso les expresa como muertos. 산 자는 생명의 부활로 죽은 자는 심판의 부활로 나옵니다. Los vivos tendrán la resurrección de la vida y los muertos tendrán la resurrección del juicio. 요한복음 11장 6절을 한번 보겠습니다. Busquemos en el libro de San Juan capítulo 11 versículo 6. 요한복음 11장 6절입니다. San Juan capítulo 11 versículo 6. 같이 읽겠습니다. Vamos a leer juntos. Cuando oyó, pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. 이 말씀 중에 이틀을 더 유하시고라는 말씀을
보시기 바랍니다. Aquí tenemos que fijarnos en que dice se quedó 2 días más. 예수님이 빨리 오셔서 고쳐주셨더라면 Si Jesús hubiera venido pronto y le hubiera sanado, 나사로에게는 더할 수 없이 좋은 일이었고 habría sido muy bueno para Lázaro. 또 죽었더라도 한시라도 빨리 살리셨더라면 Aunque haya venido un poco tarde y haya muerto, 그 누이 동생들이 나올 동안이나 그렇게 울면서 슬퍼하지 않았을 y le 것입니다. hubiera resucitado en el momento, no habrían estado sus hermanos durante 4 días con llantos y lágrimas, ¿no? 주님께서 행동하심에 있어서 가끔 지연하는 경우가 있습니다. Hay veces que Jesús tarda en hacer un poco las cosas. 그리고 그 지연을 통해서 하나님의 더 큰 영광이 Y a 나타나십니다. través de esa tardanza se muestra todavía más la gloria de Dios. 곧 주님의 하시는 일은 어떤 것이든 영광을 받으실 수 있는 것입니다. Porque todo lo que planea y hace Dios lo hace por su gloria. 지연을 통해서 하나님의 더 큰 영광이 나타납니다. Y si a través de esta tardanza se muestra más la gloria de Dios, 그것을 참고 믿으면 하나님의 영광을 봅니다. así esperando y luego al final mirándolo podemos ver la gloria de Dios. 지연될 때도 그리스도인의 태도는 범사에 감사해야 합니다. Pero nosotros los cristianos, aunque Dios tarde en actuar, debemos dar gracias. 성경에 지연된 사례들이 많습니다. Porque, por ejemplo, en la Biblia salen muchos casos reales donde Dios ha tardado en actuar. 아브라함은 하나님이 이삭을 주시겠다고 약속하셨으나 그 약속이 지연됐던 것을 압니다. Por ejemplo, sabemos que a Abraham Dios le prometió a darle un hijo, pero tardó bastante en darle el hijo, ¿no? 주님은 어떤 때 더 시간을 뜰 때가 있습니다. Y hay veces que tarda a propósito mucho más. 아브라함은 이같이 오래 참아 약속을 Y 받았습니다. así Abraham esperó y recibió la promesa, ¿no? 모세는 주님께서 모세를 광야에서 40년간이나 훈련시켰습니다. También sabéis que el Señor entrenó a Moisés durante 40 años en el desierto, ¿no? 이스라엘은 고통을 받고 있었으나 주님은 더 기다렸던 것입니다. Israel estaba sufriendo en la tierra de Egipto, pero aún así el Señor esperó, ¿no? 예수 그리스도는 사람들이 메시아를 갈망한 줄 알고 계셨습니다. Jesucristo, el Señor, sabía que todas las personas estaban esperando al Mesías. 주님은 때가 차기까지 시간을 끄셨으며 때가 참에 오셨습니다. El Señor esperó hasta que viniera su momento y así Él vino, ¿no? 사무엘의 어머니 한나에게 응답하는 시간이 오래 걸렸습니다. Ana, la madre de Samuel, también Dios tardó mucho en responderla, ¿no? 세례 요한의 부모인 엘리사벳과 사가랴에게도 Elizabeth y Zacarías, que son los padres de Juan el Bautista, 자녀를 더디게 주셨습니다. también le tardó mucho en darle el hijo, ¿no? 욥은 고통을 오랫도록 허락하셨습니다. También permitió a Job que sufriera durante mucho tiempo, ¿no? 지연을 통해 인간의 인내와 믿음도 시험되고 단련되는 것입니다. Así, a través de la tardanza, Dios prueba todavía más la fe y la esperanza la paciencia de las personas. 나사로가 병들었다는 말씀을 예수님께 전하였으나 Aunque le dijeron que a Jesús que Lázaro estaba enfermo, él no vino pronto. 예수님이 빨리 오지 않으므로 마리아와 마르다는 원망 섞인 마음이 생겼고 슬픔에 쌓이게 되었습니다. Y María y Marta, por escuchar que él no venía pronto, tenía un poco de queja en su corazón y a la vez tristeza, ¿no? 아브라함은 하나님의 약속이 빨리 이루어지지 않자 Como en el caso de Abraham, como Dios no le había dado el fruto de la promesa rápidamente, 사라의 말을 듣고 하갈을 취하여 자녀를 낳았습니다. escuchando la palabra de Sara, tomó a Agar y tuvo un hijo, ¿no? 자기의 수단과 방법을 강구하였습니다. Cada uno buscó su camino y su manera. 한나도 자신의 기도의 응답이 지연되자 슬픔에 쌓였습니다. Ana, como Dios no le respondía rápidamente a su oración, también se quedó triste. 욥도 자신의 고통이 지나치자 태어난 일을 저주하였습니다. Job, como tenía demasiados sufrimientos, maldijo el día de su nacimiento, ¿no? 그러나 진정으로 믿음을 가진 사람은 불가능하게 보이는 상황에서도 Pero aún así, los que tienen la fe verdadera, aunque parece una situación imposible, 주님의 약속을 결국 믿게 되고 si el Señor le ha prometido, cree en su promesa 이로 말미암아 주님의 영광을 드러나는 y 것입니다. mediante esto se muestra la gloria del Señor. 요한복음 11장 40절 말씀에 En el libro de San Juan capítulo 11, versículo 40 dice: 예수께서 가라사대 내 말이 네가 믿으면 하나님의 영광을 보리라 하지 아니하였느냐? Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? 예수님은 그 누이 동생들의 마음을 잘 알고 계셨지만 Jesús sabía muy bien el corazón de las hermanas, 나올 동안 죽게 해두신 것이 오히려 기쁜 일이었습니다. pero al final fue mejor dejarle durante 4 días a Lázaro muerto, ¿no? 예수님은 병든 나사로를 고치시는 것보다
Jesús, en vez de curar la enfermedad de Lázaro, 또 죽은 나사로를 빨리 살려주셔서 그 누이 동생들의 슬픔을 없애주는 것보다 o resucitar a Lázaro justo después de la muerte y así no dejar a las hermanas que estuvieran tristes, 예수님 자신이 부활이요 생명이라는 믿음을 심어주시기를 원하셨던 en vez 것입니다. de esto, Jesús quería plantarles en su corazón que Él es la vida y la resurrección en el corazón de esas personas. 예수님이 부활이요 생명이라는 것을 알지 못한다면 Porque si ellos no supieran que Jesús es la resurrección y la vida, 모든 것이 헛일이 아니겠습니까? todo sería en vano, no tendríamos esperanzas, ¿verdad? 참된 믿음은 상황을 보는 것이 아니라 La fe verdadera no es ver lo que tengo delante de mis ojos ahora mismo, 하나님의 약속을 붙잡는 sino 것입니다. agarrar a la promesa de Dios, ¿no? 지연을 통해서 우리의 상황은 붙잡는 것이며 A través de esa tardanza, 어떤 상황이든지 하나님의 말씀을 믿는 것이 요구되는 것입니다. podemos saber en que en cualquier situación nosotros debemos de creer en la palabra de Dios. 히브리서 11장 1절로 3절 말씀에 믿음이 정의되어 있습니다. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1 al 3, sale sobre la fe. 한번 찾아보겠습니다. Vamos a buscarlo todos juntos. 히브리서 11장 1절로 3절입니다. Hebreos, capítulo 11, versículo 1 al 3. 히브리서 11장 1절로 3절입니다. Hebreos, capítulo 11, versículo 1 al 3. 1절과 2절은 제가 읽겠습니다. 1 y 2 lo voy a leer yo. 히브리서 11장 1절로 3절입니다. Hebreos, capítulo 11, versículo 1 al 3. 믿음은 바라는 것들의 실상이요 Es pues la fe la certeza de lo que se espera, 보지 못한 것들의 증거니 la convicción de lo que no se ve, 선진들이 이로써 증거를 얻었느니라. porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. 3절을 같이 읽겠습니다. Versículo 3, leemos juntos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. 믿음은 바라는 것들의 실상이라고 했습니다. Dice que la fe, la certeza de lo que se espera, ¿no? 믿음으로 모든 세계가 하나님의 말씀으로 지어진 줄을 우리가 알고 있습니다. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. 당장 보이는 것이 우리의 믿음이 아닙니다. Lo que se ve ahora mismo no es nuestra fe, ¿no? ¿Verdad? 보이지 않는 약속을 믿는 것이 믿음인 Sino 것입니다. creer en las promesas que no se ve, eso sí que es la fe. 여러분에게 믿음 중에 소망의 믿음이 있죠. Vosotros de la fe tenéis la fe de la esperanza, ¿no? 여러분이 천국에 가는 게 당장에 보이는 것은 아니죠. Y sabéis que el cielo no lo podemos ver con nuestros ojos ahora mismo. 오늘 이 11장 말씀은 부활에 대한 말씀입니다. Este capítulo 11 también sale sobre la resurrección. 여러분이 부활되어 하늘나라에 간다라는 소망을 갖고 있습니다. Vosotros tenéis la esperanza de la resurrección y de ir al cielo, ¿no? 이것을 믿는 믿음을 가진 것입니다. Y nosotros tenemos la fe de esto. 우리에게 약속이 지연되는 경우가 한두 가지가 아닙니다. No es la primera vez que se nos tarda en responder una oración, una promesa, ¿no? 그러나 모든 것이 하나님의 뜻이라면 Pero si todo eso es la voluntad de Dios, 분명히 하나님께서 이루어주실 줄을 우리는 알고 nosotros 있습니다. sabemos claramente que un día Dios lo cumplirá, ¿no? 이것이 믿음입니다. Esto es la fe, ¿verdad? 약속이 늦어짐 속에서 그리스도인들의 할 일이 있습니다. Hay algunas cosas que deben de hacer los cristianos cuando se tarda. 약속이 늦어짐 속에서 범사에 감사해야 Cuando se 합니다. tarda esta promesa, tenemos que seguir dando las gracias. 인류의 첫 번째 범죄는 감사의 결핍에서 비롯된 것입니다. El primer pecado de la humanidad vino por la falta de dar gracias. 하나님을 알되 하나님으로 영화롭게 아니하며 Ellos conocían a las personas, pero no le glorificaron. 감사치도 아니하고 Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, 오히려 그 생각이 허망하여지며 sino que se envanecieron en sus razonamientos 미련한 마음이 어두워졌나니라고 y su 하였습니다. necio corazón fue entenebrecido. 우리 시대는 특별히 감사가 없어지는 시대가 되었습니다. Nuestra época es una época donde no da las gracias, ¿verdad? 마귀에는 없는 것이 많이 있습니다. El diablo, al diablo le faltan muchas cosas. 사랑도 없고 No tiene amor, 거룩함도 없고 no tiene santidad, 감사함도 없고 tampoco tiene corazón de agradecimiento. 그 중에서도 감사함이 전혀 없는 마귀의 Y el 속성입니다. diablo no tiene ningún corazón de agradecimiento, es un corazón que tiene así. 여러분 방 안을 한번 빙 둘러보면 Si, por ejemplo, miráis alrededor en vuestro cuarto, en vuestra habitación,
어느 물건 한 가지도 타인의 손을 거치지 않은 것이 없습니다. Todas las cosas que tenéis, los objetos que tenéis han pasado por manos de otras personas, ¿no? 그러므로 우리는 하루하루 무수한 익명의 타인들에게 감사한 마음을 가져야 Por 합니다. eso nosotros podemos dar gracias a estas muchísimas personas anónimas que están alrededor nuestro, ¿no? 만물을 보았을 때 Y si miramos todas las cosas del universo, 하나님의 손길이 닿지 않는 것이 없습니다. todo ha pasado por la mano de Dios, ¿verdad? 이 모든 것이 누가 만들었습니까? ¿Quién hizo todas estas cosas? 누구에게 ¿Y 주셨습니까? a quién se lo ha dado? 우리들에게 주신 겁니다. Él lo dio a nosotros, ¿no? 그러나 우리는 그 감사를 잃어버리고 살고 있지 않습니다. Pero no estamos viviendo, perdiendo el corazón de agradecimiento. 감옥과 수도원의 근본적인 차이는 La principal diferencia entre una cárcel y un monasterio 단지 불평하느냐 아니면 감사하느냐의 차이일 뿐입니다. es si tiene corazón de agradecimiento o si tiene corazón de queja. 수감된 제수과 수도자와 같이 감사함의 마음을 가질 때 Si uno cuando está en la cárcel, si tiene corazón de dar gracias como en un monasterio, 감옥은 수도원으로 승화될 수 있고 para él puede pasar de estar en la cárcel a un monasterio. 반면에 수도자가 불평의 마음을 가질 Y 때 al revés, si un monje tiene un corazón de queja, 수도원은 감옥으로 전락될 수 en el 있습니다. monasterio puede que él, aunque esté en el monasterio, pasa como si estuviera en la cárcel, ¿no? 구원받으면 생기는 첫 번째는 하나님께 감사하는 것입니다. Lo primero que se nos surge en el corazón después de recibir la salvación es darle las gracias a Dios, ¿no? 시편 140편 13절 말씀에 En el libro de Salmos capítulo 140 versículo 13 dice: 진실로 의인의 주의 이름에 감사하며 Ciertamente los justos alabarán tu nombre, 정직한 자가 주의 앞에 거하리라고 los 하셨습니다. rectos morarán en tu presencia. 감사는 모든 것의 바탕입니다. Dar gracias es la base de todo. 하나님을 향한 감사는 우리 심장의 고동과 같이 규칙적이어야 합니다. Dar gracias a Dios como nuestro latido de corazón tiene que ser continuo. 음식에 소금의 맛을 주는 것처럼 Como la sal da sabor a la comida, 감사는 영적 생활의 소금입니다. el dar gracias es la sal en nuestra vida espiritual. 방주 안에 들어온 노아의 식구들은 정말 하나님께 감사했을 Noé y su 것입니다. familia, después de entrar al arca, habrían dado muchas gracias a Dios, ¿no? 출애굽한 이스라엘 백성, El pueblo de Israel que salió de Egipto, 도피성에서 들어간 사람들, los que han entrado para escapar al castillo, 그리스도 안에 들어간 사람들의 감사는 y los que están en Cristo, 하나님께 드려졌던 것들입니다. todo esto se le ha dado por Dios, ¿no? 에베소서 5장 20절로 21절 말씀에 Como dice en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 20 y 21, 범사에 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, 항상 아버지 하나님께 감사하며 en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 그리스도를 경외함으로 피차 복종하라고 하였습니다. someteos unos a otros en el temor de Dios. 고린도후서 9장 15절 말씀에는 Y también en el libro 2 de Corintios capítulo 9, 15 dice: 말할 수 없는 그의 은사를 인하여 하나님께 감사하노라고 하였습니다. Gracias a Dios por su don inefable. 골로새서 3장 15절 말씀에는 Y en el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 15 dice: 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라. Y la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones, 평강을 위하여 너희가 한 몸으로 부르심을 받았으니 a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, 또한 너희는 감사하는 자가 되라고 y sed 하였습니다. agradecidos. 그리스도인은 범사에 감사합니다. Los cristianos tienen que dar gracias en todos momentos. 범사에 감사하라. Dad gracias en todo, 이는 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라고 porque esta es 하였습니다. la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 범사에 감사하는 것이 하나님의 뜻입니다. Dar gracias en todo es la voluntad de Dios. 우리 개인 신앙 생활에서 부딪히는 모든 것들을 En nuestra vida cristiana personal, 하나님의 주권적인 허락하심 안에 있음을 드러내고 todo lo que 있습니다. afrontamos está dentro de lo que ha permitido Dios. 시편 136편 말씀에 En el libro de Salmo 136 여호와께 감사하라. dice: Alabad a Jehová, 그는 선하시며 그 인자하심이 영원하미로다고 porque Él es 하였습니다. bueno, porque para siempre es su misericordia. 이 말씀 속에서 그리스도인은 모든 것에 감사해야 함을 분명히 알 수 있습니다. Mediante esta palabra los cristianos pueden comprender claramente que deben dar gracias a todo. 시편 105편 말씀에 Y en el libro de Salmos 105 여호와께 감사하며 그 이름을 불러하려며 dice: Alabad a Jehová, invocad su nombre,
그 행사를 만민 중에 알게 할지어다라고 했습니다. dar a conocer sus obras en los pueblos. 세상 사람들이 감사하지 못할 상황에서도 En una situación donde los mundanos no agradecen, 믿음으로 감사할 줄 알아야 합니다. nosotros debemos de conocer, de dar gracias por fe. 그것이 구원받은 신앙인의 표적입니다. Eso es una señal de un cristiano salvo. 예측 생활에 관계없이 우리는 감사해야 합니다. Nosotros, sin relación a lo que nos está alrededor nuestro, debemos dar gracias. 좋은 일에도 안 좋은 일에도 우리는 감사해야 합니다. Sea bueno o no la situación, debemos de dar gracias. 범사에 감사하는 것은 하나님의 축구를 믿는 것입니다. Dar gracias en todo es creer en el poder de Dios. 주어진 환경들을 긍정하고 살아가는 것입니다. Es agradecer y afirmar las cosas que están en torno nuestro. 독일의 한 중년 기독교인이 Un cristiano de Alemania, 대학교에서 혀절단 수술을 받을 때 cuando fue operado de su lengua para cortarla, 마지막 한 말이 있습니다. la última palabra que dijo antes de esto, 혀가 잘리면 더 이상 말할 수 없죠. porque si ya le corta la lengua ya no puede hablar más, ¿no? 혀가 잘리기 수술하기 직전에 한 Y 말입니다. antes de la operación dijo, 주 예수여 감사합니다. Señor Jesús, gracias. 그것은 여러분 어떻게 받아집니까? ¿Cómo se escucha esto para vuestros oídos? ¿Qué significa esto? 마지막 할 말이 얼마나 귀중한 말입니까? Porque para él su última palabra de la vida habría sido muy importante, ¿no? 그 순간에 주 예수여 감사합니다. Él 했습니다. dijo, Señor Jesús, gracias. 우리의 마음도 그래야 되지 않을까? Nuestro corazón debe de ser como la de él, ¿no? 감사는 보답으로 나타납니다. Dar gracias se muestra con actos de recompensa. 여호와께서 내게 주신 모든 은혜를 무엇으로 보답할고? Dice, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? 감사는 제사와 예배로 나타납니다. Este corazón de dar gracias se muestra a través del sacrificio y darle culto, ¿no? 우리 마음에 하나님 앞에 감사함을 잊는다면, Si olvidamos este corazón de agradecimiento delante de Dios, 감사하지 않을 수 있다면 그 신앙을 점검해 보지 않으면 안 됩니다. si uno no da gracias, es muy necesario revisar su fe. 그리스도인의 입에 불평불만이 Si 가득하다면, un cristiano está lleno de quejas en sus palabras, 누추한 말이 가득하다면, si está lleno de palabras deshonestas, 에베소서 5장 4절 말씀에 como dice en Efesios capítulo 5, versículo 4, 누추함과 어리석은 말이나 희롱의 말이 마땅치 ni 아니하며 palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, 돌이켜 감사하는 말을 하라고 하였습니다. sino antes bien acciones de gracias. 루터는 이렇게 말했습니다. Lutero dijo así, 나에게 명견 3마리가 있는데 tengo 3 perros violentos, 그것은 감사하지 않는 것과 el primero es no dar gracias, 허영과 el segundo es vanagloria, 질투이다라고 하였습니다. y tercero es tener envidia de los demás. 이 3마리 개에게 물린 사람은 아주 비참하게 뜯길 것이라고 Dice que los que 하였습니다. son mordidos por este perro serán mordidos violentamente. 여러분에게도 3마리의 명견이 있습니까? ¿No tenéis estos 3 perros violentos en vuestros corazones? 감사하지 않는 것과 El corazón de no agradecer, 허영과 la vanagloria 질투가 있습니다. y el corazón de envidia. 이것이 다른 사람에게 표해졌을 때는 어떻게 되냐는 말을 하시고 Lutero está hablando sobre cómo se muestra esto cuando sale esto de vuestros corazones. 스펄전은 이렇게 얘기했습니다. Spurgeon dijo así también, 별을 보고 감사하는 사람에게 달을 주시고 al que mirando las estrellas da gracias le da la luna, 달을 보고 감사하는 사람에게 해를 주신다고 y 해요. el que agradece mirando la luna, Dios le da el sol. 이전 받은 복에 대한 감사는 하나님이 또 다른 복을 받도록 하신다고 했습니다. Significa que cuando uno agradece por la bendición que se le ha dado, Dios le da una bendición todavía mayor. 미래의 축복을 위해 기도하는 것보다 En vez de orar por la bendición que vendrá en el futuro, 지금까지 은혜에 감사하는 것이 orar dando gracias por la gracia que se le ha permitido ahora, 영적 생활에 더욱 큰 진보를 가져준다고 os 합니다. da un gran progreso en vuestra vida espiritual. 감사하는 신앙은 발전하는 신앙입니다. Una vida cristiana que agradece es una vida cristiana que crece. 감사하는 신앙은 참으로 하나님께 영광을 돌릴 수 있는 신앙입니다. La fe de dar gracias es una fe que puede dar la gloria a Dios. 감사하는 신앙은 참으로 열매를 맺을 수 Y 있습니다. esta fe puede dar frutos verdaderos. 호셀포드라는 사람은 Una persona que se llama Husserford 모래 속에 존재하는 쇳가루를 손가락으로 찾을 수는 없어도 dijo que no puede encontrar granos de hierro escondido en arena,
자석으로 찾을 수 있듯이 con la mano, pero sí con imán, ¿no? 감사는 귀한 보화를 발견케 한다고 Así el 하였습니다. agradecimiento te ayuda a encontrar tesoros grandes. 하나님이 거하시는 곳은 두 곳이라고 합니다. Donde mora Dios es en dos lugares. 하나는 천국이요. Primero sabemos que Él mora en los cielos, ¿verdad? 다른 하나는 겸손하고 감사하는 심령이라고 Y 하였습니다. otro en el corazón de una persona que agradece y es humilde. 천국은 하나님이 계신 것이고 Sabemos que Dios está en el cielo, 감사하고 겸손한 마음과 영이 있는 우리 안에가 성령으로 계신다라는 얘기입니다. pero también está en forma de Espíritu Santo en el corazón de nosotros, humildes y agradeciendo, ¿no? 약속이 늦어짐 속에서 Cuando se tarda en cumplir la promesa de Dios, 하나님의 약속을 믿으면 하나님의 영광을 보게 됩니다. si creemos en su promesa, veremos la gloria de Dios. 믿고 주님이 하라는 대로 하면 Si 됩니다. confiamos y hacemos como dice el Señor. 요한복음 11장 15절로 16절을 보겠습니다. Veamos San Juan capítulo 11, versículo 15 al 16. 요한복음 11장 15절 16절을 보겠습니다. San Juan capítulo 11, versículo 15 y 16. 15절 16절을 같이 읽겠습니다. 15 y 16 leamos juntos. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamando a sus discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. 예수님이 네가 거기 있지 아니한 것이 참 섭섭하다. Dijo Jesús que está triste por vosotros de no haber estado allí. 네가 있었더라면 나사로가 죽지 않았을 텐데라고 하신 것이 아닙니다. No dijo que si yo hubiera estado allí, Lázaro no hubiera muerto. 오히려 내가 거기 있지 아니한 것을 너희를 위하여 기뻐한다고 Sino que dijo, y me 말씀하셨습니다. alegro por vosotros de no haber estado allí, ¿no? 오늘날 많은 사람이 예수님의 부활을 믿지 않습니다. Hoy en día muchas personas no creen en la resurrección de Jesús. 또한 죽음 건너편에 산자나 죽은 자를 물어나고 Y no teniendo en cuenta los vivos y los muertos después de la vida, después de la muerte, 부활을 있다는 것을 믿지 못하는 사람들도 무수히 hay 많습니다. muchísimas personas que no creen en la resurrección en general, ¿no? 여러분, 복음의 핵심 단어는 두 가지가 있습니다. Hay dos palabras principales claves sobre la salvación. 예수님의 죽으심과 Primero es muerte de Jesús 예수님의 y 부활하심. lo segundo es resurrección de Jesús, ¿no? 여러분의 예수님의 죽으심으로 여러분의 죄가 사해졌습니다. Por la muerte de Jesús se han perdonado todos vuestros pecados. 만약 그것으로 끝나면 Y si fuera esto el fin de todo, 여러분의 구원이 완성되는 것이 아닙니다. vuestra salvación no sería perfecta, ¿verdad? 죄만 사하면 됩니까? Porque si solo se perdona el pecado, 될까요? ¿eso sería todo? 왜 여러분이 죄사함을 받았습니까? ¿Por qué y cómo se ha perdonado vuestros pecados? 영원한 생명을 받기 위해서죠. Se ha perdonado vuestros pecados para recibir vida eterna, ¿verdad? 영원한 생명을 받는다는 것은 천국으로 간다는 Recibir la vida eterna que significa ir al cielo, ¿no? 그것을 확증해 주시는 것이 예수님의 Y 부활이시죠. el que nos afirma esto es la resurrección de Jesús, 여러분이 부활되어 천국에 갈 수 있다는 것을 보여주신 que 거예요. se os muestra claramente que vosotros también así resucitaréis e iréis al cielo. 만약에 예수님의 부활이 없었다면 Si Jesús no hubiera resucitado, 여러분이 부활할 수가 없는 것입니다. vosotros tampoco tendréis la esperanza de la resurrección, ¿no? 그래서 여러분의 구원은 Por eso vuestra salvación, 예수님의 죽으심을 내 제 사함과 primero se perdonan mis pecados por la muerte de Jesús 예수님의 부활하심으로 말미암아 y por la resurrección de Jesús, 내가 천국에 갈 수 있다는 이 소망을 가진 것이 구원의 완성이라는 yo tengo la 거죠. seguridad de ir y la esperanza de ir al cielo y esto es la completa salvación, ¿no? 그러나 많은 사람들이 예수의 부활을 믿지 않습니다. Pero muchas personas no creen en la resurrección de Jesús, 부활을 믿지 않습니다. no creen en la resurrección en general. 여러분은 믿습니까? Pero vosotros lo creéis, 여러분은 소망이 있습니까? tenéis la esperanza. 무슨 소망입니까? ¿Qué esperanza es esa? 부활의 La 소망이라는 거예요. esperanza de la resurrección, ¿no? 여러분은 영벌에 들어가지 않습니다. Vosotros no dormiréis para siempre, 영원한 생명으로 sino 간다. que iréis a la vida eterna, ¿no? 그 확신이 여러분에게 차고 넘쳐야 됩니다. En vuestros corazones se tiene que llenar de esta esperanza.
여러분이 천국에 들어가기 전까지 무엇을 해야 하는가를 생각해야 Y 합니다. también debemos pensar qué debemos hacer en este mundo antes de entrar al cielo. 여러분이 천국에 올라갔을 때 Porque cuando estéis en el cielo, 그리스도의 심판이 있습니다. tendremos el tribunal de Cristo, ¿no? 그리스도의 심판은 여러분이 이 세상에 살면서 주님을 위해서 무엇을 했는지를 보는 En el 겁니다. tribunal de Cristo se os preguntará, ¿qué has hecho tú por Jesús en este mundo? 소망 가운데 여러분이 주님을 위해서 살아갔을 때 Cuando vivimos en esperanza en la cruz del Señor, 하나님께서 그만큼의 상급을 주시는 것이 그리스도의 심판입니다. Dios te lo pagará todo mediante galardones. Eso es el tribunal de Cristo. 여러분이 받는 것은 백보자 심판이 아닙니다. Lo que recibiréis no será el juicio del gran trono blanco. 백보자 심판에서 많은 죄를 죄악을 저지른 자는 깊은 곳에 빠뜨립니다. En el juicio del gran trono blanco enviará al infierno a todas las personas pecadores, ¿no? 지옥에도 정도가 있습니다. Y sabéis que en el infierno también tiene un grado, ¿no? 그러나 우리는 상급의 정도를 가지게 됩니다. Pero eso no nos importa a nosotros, sino que nosotros debemos de pensar en cuánto galardón recibiremos. 여러분은 이 세상 사람과 구별된 부분이 이 부분도 있다라는 겁니다. En esta cosa también tenéis diferencia entre las personas mundanas y los cristianos. 부활을 믿는 것입니다. En creer en la resurrección. 여러분 장례식에 갔을 때 Cuando vamos a un funeral, por ejemplo, 돌아가신 분이 구원을 받았으면 si la persona que ha fallecido ha recibido la salvación, 육신적으로 슬픔은 있을 수 있죠. puede que carnalmente tengamos tristeza en el corazón, tristeza, ¿no? 그러나 영적으로 위로를 받으시죠. Pero espiritualmente somos consolados, ¿no? 위로를 받는 이유가 ¿Y 무엇입니까? por qué somos consolados? 그가 천국에 갔다라는 확신이 있기 Porque 때문에 tenemos la seguridad de que está en el cielo, ¿verdad? 그리스도께서 죽은 자 가운데 다시 살아나셨다 전파됐거늘 Cuando se ha anunciado de que Jesús ha resucitado entre los muertos, 너희 중에서 어떤 이들은 어찌하여 죽은 자 가운데 부활이 없다 하느냐. como dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? 이것은 사도 바울의 말씀입니다. Esto es lo que dijo apóstol Pablo, 옛날에도 부활이 없다는 사람들이 있었으며 porque en la antigüedad también había muchas personas que no creían en la resurrección, 지금도 그렇습니다. como es ahora, ¿no? 그러나 예수님께서는 부활하셔서 Pero sabéis que Jesús resucitó 잠자는 자들의 첫 열매가 y fue 되셨습니다. el primer fruto de los que duermen, ¿no? 예수님이 십자가에 죽으시고 Cuando Jesús murió en la cruz, 부활한 것이 분명하기 때문에 y sabemos que después resucitó, 로마서 10장 9절 말씀에 como dice en Romanos capítulo 10, versículo 9, 네가 만일 내 입으로 예수를 주로 시인하며 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데 살리신 것을 내 마음에 믿으면 y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, 구원을 얻으리니라고 serás 하셨습니다. salvo, dijo así, ¿no? 즉 예수님의 죽음과 부활을 마음에 믿고 Creer de corazón en la muerte y la resurrección de Jesús en el corazón 그것이 자기와 무슨 상관이 있는지를 마음에 받으면 믿으면 y creer de corazón la relación que tiene eso conmigo, 그 믿음이 사람을 구원하는 것입니다. esa fe es la que salva a las personas, ¿verdad? 그러므로 예수님이 집제하시는 것은 Por lo tanto, si Jesús tarda en hacer algo, 예수님이 부활이요 생명이심을 보여주시기 위함입니다. en este caso fue por enseñarles para que Jesús es la resurrección y la vida, ¿no? 예수께서 가라사대 Como dijo Jesús, 나는 부활이요 생명이니 yo soy la resurrección y la vida. 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. 무릇 살아서 나를 믿는 자는 Y todo aquel que vive y cree en mí, 영원히 죽지 아니하리니 no morirá eternamente. 이것을 내가 믿느냐? ¿Crees esto? 여러분 믿습니까? ¿Creéis en esto? 확실합니까? ¿Con seguridad? 이 믿음은 변해서는 안 됩니다. Esta fe nunca debe de cambiar. 그 누가 뭐라고 얘기하더라도 Por mucho que nos digan algo los demás, 이 믿음 변치 말아야 합니다. esta fe jamás debe de cambiar. 예수님께서는 이 말씀을 심어주기 위해서 가시는 Jesús 것이었습니다. Jesús fue para plantarles esta palabra en sus corazones. 그에게로 가자 하신데 Jesús cuando dijo que vaya hacia ese lugar, 예수님께서 이렇게 말씀하시자 cuando dijo de esta forma, 디두모라 하는 도마가 다른 제자들에게 말했습니다. Tomás, también llamado Dídimo, dijo a otros discípulos, 우리도 주와 함께 죽으러 가자고 vamos 했습니다. también nosotros para que muramos con él. 도마는 이렇게 말한 것은 유대 지방에 있는 유대인들을 의식했던 것입니다. Tomás dijo esto sabiendo que los judíos estaban pendientes de ellos.
도마는 예수님이 하신 일보다는 유대인들이 돌로 치려고 한 것을 더 예민하게 느꼈습니다. Puede que Tomás haya pensado más que en la obra de Jesús en los judíos que le iban a apedrear. 돌이 맞아 죽을지라도 예수님을 따라가겠다는 용기는 좋지만 Tenía buen valentía en seguir a Jesús aunque fuera apedreado por los judíos. 아직 예수님을 믿는 믿음이 없었던 것입니다. Aún no tenía la fe verdadera en creer en Jesús. 예수님이 죽으시고 부활하신 후에도 Cuando Jesús ha muerto y ha resucitado, 의심 많은 도마는 그 사실을 믿지 못하고 있습니다. Tomás, que tenía muchas dudas, en el momento aún no le creía, ¿verdad? 예수님의 다른 제자들이 우리가 주를 보았다고 말하자 Cuando los otros discípulos de Jesús habían dicho, hemos visto al Señor, 도마는 내가 그 손의 못자국을 보며 le dijeron, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. 내 손가락을 그 못자국에 넣으며 Él le dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos 내 손을 그 옆구리에 넣어보지 않고서는 믿지 y 아니하겠노라고 metiere mi mano en su costado, no creeré. 주님이 다시 제자들에게 나타나 Cuando el Señor apareció de nuevo delante de sus discípulos 평강이 있을지어다 하시고 y dijo, paz a vosotros, ¿no? 도마에게 손가락을 내밀어 내 손을 보고 A Tomás le mostró la mano 내 손을 내밀어 내 옆구리에 넣어보라고 y 했습니다. también dijo que metiera su mano en el lugar de los clavos y en su costado, ¿no? 그때 도마가 다음같이 Y 대답했습니다. Tomás en ese momento respondió así. 도마가 대답하여 가로되 나의 주시며 나의 하나님이시니라라고 했습니다. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. 이것이 도마의 진실된 믿음의 고백입니다. Esta es la confesión de la fe verdadera de Tomás en el momento, ¿no? 도마는 후에 복음을 두루 전하다가 돌에 맞아 죽었다고 전해졌습니다. Tomás, después de esto, anunciando el Evangelio, murió apedreado. 여러분이 구원받기 전에는 도마와 같았습니다. Nosotros antes de la salvación éramos como Tomás, ¿no? 그렇지 않습니까? ¿Verdad? 부활에 대해서 믿지 못했습니다. Porque no creíamos sobre la resurrección. 그러나 구원받고 난 다음에 믿었습니다. Pero después de la salvación lo hemos creído, ¿no? 여러분은 성경에 손을 대었고 Nosotros hemos tocado la Biblia con la mano, 성경을 만져보았고 lo hemos sentido 성경에 예수 그리스도의 죽음을 보았고 y hemos visto a Jesús muerto mediante la Biblia. 그것을 보고 믿었던 Y 것입니다. nosotros hemos creído mediante la Biblia. 그리고 이제 나사로를 살리는 모습이 요한복음 11장 38절로 39절에 나옵니다. Ahora en el libro de San Juan capítulo 11 del versículo 38 al 39 sale cómo resucita a Lázaro, ¿verdad? 우리가 읽었던 본문의 말씀입니다. En la palabra principal que hemos leído al principio. 무덤이 돌에 막혀 있으므로 예수님을 돌을 옮겨 놓으라고 하셨습니다. Dijo Jesús, quitad la piedra, ¿no? 그 죽은 자의 누이 마르다는 주여 죽은 지가 나흘이 되었으며 벌써 냄새가 나나이다라고 했습니다. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya porque es de 4 días. 이렇게 말한 것은 예수님이 나사로의 시체를 보고 싶어서 그런 줄 알았습니다. Marta creía y pensaba que Jesús quería ver el cuerpo de Lázaro muerto. 열어보았자 죽은 지 나흘이 되었으므로 Pero como ya había pasado 4 días después de la muerte, 벌써 냄새가 나니 그만 두자고 한 것입니다. hiede ya, que significa que huele mal, así que mejor déjalo, ¿no? 예수님도 나사로의 시체를 보고 싶어서 돌을 옮겨 놓으라고 명한 줄 알았습니다. Ellos creían que querían ver el cuerpo de Lázaro y así que muevan las piedras para verla. 마르다의 동생 마리아의 말에 예수님은 내 말이 네가 믿으면 하나님의 영광을 보리라 하지 아니하였느냐 하셨습니다. Y a esta palabra Jesús le respondió diciendo, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? 이에 돌을 옮겨놨습니다. Y así escuchando esta palabra movieron la piedra, ¿no? 아마도 냄새가 났을 Y 것입니다. seguramente olía mal, ¿no? 43절 44절 말씀에 En el versículo 43 y 44, 예수님이 기도하시고 큰 소리로 나사로야 나오너라고 말씀하셨습니다. habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera, 나사로야 나오르나. Lázaro, ven fuera. 이 말씀은 우리가 구원받기 전에 우리에게도 하신 말씀입니다. Esta palabra se nos dijo a nosotros también antes de recibir la salvación. 오늘의 주제의 말씀입니다. Hoy este es el tema principal de hoy. 우리에게도 나오너라고 하셨던 적이 있습니다. También el Señor nos dijo a nosotros, ven fuera. 이렇게 말씀하시자 죽은 자가 수족을 동인 채 나왔습니다. Cuando dijo esta palabra, el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, ¿no? 예수께서 풀어놓아 다니게 하라 하시니 멀쩡하게 살아다녔습니다. Y al final Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Y él andaba, ¿no? 많은 사람들이 깜짝 Y 놀랐어요. así muchas personas se asombraron.
이 사건은 굉장한 파문을 일으켰습니다. Este milagro trajo se difundió por todas partes. 그리고 굉장한 논란을 일어나게 Y 되었습니다. todos hablaban de esto. 그러나 실제로 이것은 논란 사건이 아닙니다. Pero no esto no era tan asombroso 예수님은 하나님이심으로 en el aspecto de que Jesús es Dios 이 정도는 간단하게 하실 수 있습니다. y esto es muy fácil para él, ¿no? 만일 예수님이 그냥 나오너라 하셨다면 Si Jesús hubiera dicho ven, 어떻게 됐을까요? solamente eso, ¿qué habría pasado? 나사로야 나오너라 하지 않고 En vez de a Lázaro, si no le hubiera dicho a Lázaro ven fuera, 그 무덤의 굴 속에 나오너라고 얘기했다. solamente ven fuera, 굴 속에 있는 시체가 다 살아나왔습니다. seguramente habrían salido todos los sepulcros que estaban en la cueva, ¿no? Todas las personas muertas. 인간의 생각으로는 불가능하지만 Para el pensamiento de los hombres es imposible, ¿eh? 하나님은 하실 수 있습니다. Pero Dios es capaz, ¿no? 사도행전 26장에 보면 Si vemos en el libro Hechos capítulo 26, 바울이 예수님을 전하다가 잡혔을 때 cuando Pablo fue llevado cautivo por anunciar el Evangelio, 아그리파 왕 앞에서 재판을 받을 때입니다. cuando fue juzgado delante del rey Agripa, 왕과 둘러선 사람들에게 a los que estaban con el rey, 당신들은 하나님의 죽은 사람을 다시 살리심을 어찌하여 못 믿을 것으로 여기나이까라고 dijo 했습니다. que se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos. 예수님이 나사로를 살린 사건은 Este acontecimiento que Jesús resucitó a Lázaro, 주님이 행하신 일 중에 가장 큰 기적이라고 할 수 se puede 있습니다. decir que es el milagro más grande que hizo Jesús. 예수님이 행하신 이적에는 다 신령한 뜻이 있습니다. Todos los milagros de Jesús tienen una voluntad, ¿no? 죽어서 썩어 냄새가 나는 나사로가 살아난 것은 Y significado, Lázaro que estaba muerto y que ya olía mal, 인간이 생각할 때는 완전히 불가능한 것입니다. eso significa que a la vista de las personas es imposible, ¿no? 그 나사로를 주님은 말씀으로 Pero 살리셨습니다. a ese Lázaro el Señor le resucitó con la palabra. 죽은 나사로를 살리는 것은 죄와 허물로 죽었던 우리를 살리시는 것을 미리 보여주신 것입니다. Resucitar a Lázaro fue una señal de que iba a salvarnos así de esta manera a los que estábamos muertos por nuestros pecados y transgresiones. 마찬가지로 죄와 허물로 죽었던 우리가 어떻게 영적 생명을 얻은 것입니까? ¿Cómo hemos obtenido esta vida espiritual cuando estábamos muertos por nuestros pecados? 이는 오직 주의 말씀으로만 가능합니다. Solamente mediante la palabra del Señor, ¿no? 이 말씀을 하시고 큰 소리로 나사로야 나오라 Y 부르셨습니다. habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. 죽은 자는 마음의 문을 열어야 합니다. El que está muerto tiene que abrir el corazón. 주님은 무덤 앞에 서서 돌문을 열라고 하시고 Cuando Jesús se puso delante del sepulcro y dijo que quitase la piedra, 큰 소리로 나사로야 나오라고 하시고 y clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. 그러자 나사로가 수저기 배로 동인 채 Y así con las manos y los pies vendados, 얼굴이 수건에 쌓인 채로 살아났습니다. y así envuelto en un sudario su rostro, salió. 이것은 주님이 사람의 마음문 앞에 서서 Esto es que el Señor estuvo delante del corazón de las personas 문을 열라고 말씀하신 것을 보여주는 y 장면. les dijo que abran sus corazones. 여러분 구원받으셨습니까? ¿Vosotros habéis recibido salvación? 여러분은 주님 앞에 마음문을 열었던 것입니다. ¿Habéis abierto las puertas de vuestros corazones delante del Señor? 만약에 마음문을 열지 않았다면 Si no lo hubieran abierto, 구원받을 수가 없는 no 것입니다. podrían haber recibido salvación, ¿verdad? 우리가 전도할 때 그들이 마음문을 엽니까? Cuando anunciamos el Evangelio a otras personas, ¿abren sus corazones? 마음문을 열지 않잖아요. No, ¿verdad? No frecuentemente. 그것이 너무 힘든 겁니다. Es muy difícil que abran sus corazones. 진실로 너희에게 이르노니 También dijo, de cierto os digo, 죽은 자들이 하나님의 음성을 들을 때가 오나니 de cierto os digo, viene la hora y ahora es, 곧 이때라 듣는 자는 살아나리라. cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. 여기에 죽은 자는 영원히 죽었는 자를 Y los 말하고 que la oyen vivirán. Esto, los muertos se refieren a los que tienen el espíritu y el alma muerto. 나사로가 주님의 음성을 듣고 살아난 것처럼 Como Lázaro escuchó la voz del Señor y resucitó, 우리의 영혼도 주님의 말씀을 들을 때 살아났습니다. cuando nuestra alma escuchó la palabra del Señor, también resucitó, ¿verdad? 죄와 허물로 죽었던 너희를 살리셨다. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. 죄와 허물로 죽었던 사람이 주님의 말씀을 들을 때 실제로 살아납니다. Cuando una persona
persona que estaba muerto por sus pecados y delitos escucha la palabra del Señor, resucita, tiene vida, ¿verdad? 이것은 얼마나 놀라운 일이에요. Esto es muy asombroso. 여러분 그 경험을 갖고 있습니다. Vosotros habéis pasado por esto, 자신이 영적으로 죽은 자인 줄을 알고 conociendo que uno está muerto espiritualmente, ¿eh? 자신의 모습 있는 그대로를 내놓고 Y así se presenta delante del Señor tal como es 살려주시기를 간절히 사모해야 합니다. y tiene que anhelar para que le dé la vida. 이런 마음이 없으면 Si no tiene este corazón, 듣기는 들어도 깨닫지 못하고 aunque escuche no entiende, ¿eh? 보기는 보아도 알지 못한다 Y 하였습니다. aunque ve no percibe. 자신이 간절하고 겸손한 마음으로 고침받기를 원해야 합니다. Uno tiene que tener un corazón humilde y ferviente para que Dios le sane. 이 말씀은 혹 이 가운데 구원받지 못한 분들에게 하신 말씀입니다. Puede que esta persona vaya dirigida a alguno que está aquí que aún no tiene salvación. 어떻게 하면 이렇게 비참한 상태에서 건짐을 받을 수 ¿Cómo 있을까요? podemos ser sacados de esta situación tan terrible? 무덤에 죽어서 썩은 냄새가 나는 비참한 모습들입니다. Una situación terrible que está en el sepulcro muriendo y que su cadáver se está descomponiendo, ¿no? 기도를 열심히 하면 되겠습니까? Con mucha oración, 이상한 체험을 하면 por una 되겠습니까? experiencia especial 열심히 노력하면 o 되겠습니까? por mucho esfuerzo, 어떤 경지에 도달하듯이 행실을 깨끗이 하면 되겠습니까? haciendo buenas obras. 이상의 어떤 것으로 자신을 건지지 Con 못하는 todas estas cosas uno mismo no se puede salvar a sí mismo. 이런 것들로 구원받지 Con 못하는 eso no se puede recibir la salvación. 성경에서는 말씀을 듣는 자가 살아난다고 En 하였어요. la Biblia dice que uno puede recibir la vida mediante la palabra. 그리고 살아나는 것은 점점 살아나는 것이 아니다. Y uno cuando resucita no resucita poco a poco, 듣자마자 순간적으로 분명한 경험이 sino en 있습니다. el momento que lo escucha de una vez para siempre así resucita. Resucita. 이 경험이 있는 사람은 복음을 듣고 깨달은 날이 El que 있습니다. tiene esta experiencia tiene su día que lo ha escuchado y lo ha creído. 이것을 영적으로 태어난 날이라고 합니다. Este es cuando ha nacido de nuevo espiritualmente, ¿no? 이 말은 구원받은 날이라고 합니다. Esto también se le llama el día de tu salvación. 여러분 구원받은 날을 기억하고 계십니까? ¿Recordáis el día de vuestra salvación? 어떤 사람들은 이렇게 얘기합니다. Algunos dicen así. 당신이 구원받은 날이 언제입니까? Le 물어봅니다. pregunta, ¿cuándo has recibido la salvación? 그것을 어떻게 아느냐고 하는 사람도 O hay 있습니다. personas que preguntan, ¿cómo lo puedo saber? 그 사람은 구원에 대한 개념이 없습니다. Esa persona seguramente no conoce qué es la salvación. 골로새서 1장 6절 말씀에 En el libro de Colosenses 1.6 dice, 한번 찾아보죠. bueno, mejor lo buscamos entre todos. 골로새서 1장 6절 말씀입니다. Colosenses capítulo 1, versículo 6. 골로새서 1장 6절입니다. Colosenses capítulo 1, versículo 6. 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. Si lo habéis encontrado, vamos a leerlo juntos. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. 이 복음이 너희에게 이름에 Dice que ha llegado hasta vosotros, 너희가 듣고 참으로 하나님의 은혜를 깨달은 날부터라고 해요. desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. 구원받은 사람에게는 이 날이 반드시 A 있습니다. los salvos tiene este día en específico, ¿no? 죽었던 사건과 말씀을 듣고 살아난 사건 사이에는 분명한 차이가 Hay 있습니다. una gran diferencia uno cuando estaba muerto y haya resucitado después de haber creído en la palabra. 어떻게 그런 사건이 희미할 수 있습니까? ¿Cómo puede ser esto que cómo puede que uno no recuerde esto? 주님의 말씀은 살아있으므로 오늘도 여전히 죽은 자를 살리는 일을 하십니다. Como la palabra del Señor permanece vivo, hoy mismo también está salvando a personas, ¿no? Dando vida. 주님은 사람의 영혼을 살리시되 말씀으로 살리십니다. El Señor salva las almas de las personas mediante la palabra. 구체적으로 무슨 말씀으로 ¿Y 살리십니까? con qué palabra en específico? 무슨 말씀으로 거듭나게 ¿Con qué 하십니까? palabra le hace renacer? 오직 복음의 말씀으로 영적 생명을 얻게 Con 하십니다. la palabra del Evangelio solamente les da la vida espiritual. 복음이란 무엇인가요? ¿Y qué es el Evangelio?
마가복음 1장 1절 말씀에 En el libro de Marcos capítulo 1 versículo 1 dice, 하나님의 아들 예수 그리스도 복음의 시작이라고 principio del 하죠. Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. 여러분 고린도전서 15장 1절로 3절을 Vamos a 찾아보겠습니다. buscar 1 de Corintios capítulo 15 versículo 1 al 3. 고린도전서 15장 1절로 3절입니다. 1 de Corintios capítulo 15 versículo 1 al 3. 고린도전서 15장 1절로 3절입니다. 1 de Corintios capítulo 15 versículo 1 al 3. 일절과 2절은 제가 읽겠습니다. 1 y 2 lo leo yo. 형제들아 내가 너희에게 전한 복음을 너희로 알게 하노니 Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, 이는 너희가 받은 것이요 el cual también recibisteis, 또 그 가운데 선 것이요 en el cual también perseveráis, 너희가 만일 나의 전한 그 말을 굳게 지키고 por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, 헛되이 믿지 아니하였으면 sois salvos 이로 말미암아 구원을 얻으리라. si no creísteis en vano. 3절은 같이 읽겠습니다. Versículo 3, leamos juntos. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. 복음은 하나님께서 예수 그리스도를 통해 보내주신 기쁜 소식입니다. El Evangelio son las buenas nuevas que nos ha enviado Dios mediante Jesucristo. 복음은 받을 가치가 없는 죄인들인 우리를 위한 El 것입니다. Evangelio se lo dio a los pecadores que no tenían, ninguna esperanza. 복음이 중요한 이유는 무엇입니까? ¿Por qué es tan importante este Evangelio? 그리스도가 하신 일이 무엇인지를 가장 잘 나타냈기 Porque 때문입니다. representa de mejor manera lo que hizo Jesús. 복음에는 하나님의 의가 나타났기 때문입니다. Porque en el Evangelio se muestra la justicia de Dios. 복음이 사람을 거듭나게 하기 때문입니다. Porque este Evangelio hace renacer a las personas. 베드로전서 1장 23절에 En el libro de 1 Pedro capítulo 1 versículo 23 dice, 너희가 거듭난 것이 썩어질 씨로 된 것이 siendo 아니라 renacidos no de simiente corruptible, 썩지 아니할 씨로 된 것이니 sino de incorruptible, 하나님의 살아있고 por la palabra de Dios, 하나님의 있는 말씀으로 que 되었느니라. vive y permanece para siempre, ¿no? 25절 하반절 말씀에는 Y en el versículo 25 al final dice, 너희에게 전할 복음이 곧 이 말씀이니라고 y esta es 하였습니다. la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. 그리스도 예수 안에서 복음으로서 내가 너희를 낳았느니라고 하였습니다. 고린도전서 4장 15절 말씀. También dijo, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. 에베소서 1장 13절 En 말씀에는 el libro de Efesios capítulo 1, 13 también dice, 그 안에서 너희도 진리의 말씀 en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, 곧 너희 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어 el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, 약속의 성령으로 인치심을 받았느니라고 fuiste 하였습니다. sellados con el Espíritu Santo de la promesa. 우리는 영적 생명을 얻었습니다. Nosotros así hemos obtenido la vida espiritual. 주님은 우리의 허물과 죄로 죽었던 우리를 살리셨습니다. El Señor nos ha salvado cuando estábamos muertos por nuestros delitos y pecados. 살아는 우리에게 주신 주님의 지상 명령은 무엇일까요? ¿Qué es el mandamiento que se nos ha dado a nosotros que estamos vivos ahora en esta tierra? 너희는 만민에게 복음을 전파하라고 Que 하였습니다. anunciemos el Evangelio a todo pueblo, ¿no? 그리고 위의 것을 찾으라고 Y que 하였습니다. busquemos las cosas de arriba, también dijo. 생명은 얻었으나 아직까지 얽민 것들이 많이 있습니다. Aunque tengamos la vida, aún estamos atados de muchas cosas, ¿no? 요한복음 11장 44절 말씀. Como dice en el libro de San Juan capítulo 11, versículo 44. 요한복음 11장 44절 Vamos 말씀입니다. a buscar San Juan capítulo 11, versículo 44. 요한복음 11장 44절 말씀입니다. San Juan capítulo 11, versículo 44. 44절 같이 읽겠습니다. Leamos juntos. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. 나사로가 무덤에 나왔으나 수족을 동인 채로 나왔습니다. Lázaro salió vivo, pero con las manos y los pies atados, ¿no? 얼굴은 수건에 쌓여 있었습니다. Y el rostro envuelto por un sudario. 이것은 우리가 구원받을 때의 모습입니다. Así éramos nosotros cuando hemos recibido la salvación. 이제 살아났긴 했지만 죽었을 때 동인 그대로입니다. Ha resucitado, pero ha resucitado con la forma que estaba muerta, ¿no? 구원받아 영적인 생명을 얻었지만 Aunque ha obtenido la salvación y la vida espiritual, 아직도 우리에게 변하지 않는 성품을 가지고
있고 Aún tenemos las naturalezas que no se han transformado todavía 벗어야 할 것이 많이 y hay 있습니다. muchas cosas que tenemos que despojarnos, ¿no? 나사로는 살아났으나 Lázaro, aunque resucitó, 아직까지 보지 못하는 것이 많이 aún 있었습니다. tenía muchas cosas que no podía ver 그 행보가 자유롭지 y 않았습니다. aún no tenía libres las manos ni los pies. 구원받은 사람이 살리심을 받았으나 Así los salvos han sido salvados, 아직까지 주님에 대하여 pero aún así 심령에 대하여 aún no conoce del todo sobre el Señor 보지 못하는 것이 많이 있고 ni el mundo espiritual, ¿no? 우리의 수족이 자유롭지 못하는 Y 경우입니다. hay muchos casos que los pies y las manos de los salvos no están aún libres, ¿no? 먼저 영적으로 살아나고 Primero, cuando resucita espiritualmente, 풀어는 것이 그 다음 할 일입니다. primero es resucitar y después es desatarle, ¿no? 그래서 풀어놓아 다니게 하라고 Por 하였습니다. eso dijo desatarle y dejadle ir. 참 답답한 것은 Es muy incómodo 구원을 받은 내 옛날 것을 칭칭 감고 있는 사람들이 que 많습니다. aunque haya recibido salvación, hay personas que no se han desatado todavía y viven así vendados. 구원을 얻은 지 수년이 되지만 Muchas personas que han pasado muchos años después de la salvación 여전히 옛날 것에 얽매이는 사람이 많습니다. aún están atados de las cosas antiguas. 그렇게 되어서는 안 Y 되죠. así no debe de ser, ¿verdad? 주님의 생명을 받았으면 살아 움직여야 Si uno 합니다. ha recibido la vida del Señor, se tiene que mover. 얼굴을 수건에 쌓여 있고 Su rostro está envuelto por un sudario 수족은 배로 동인채로 있었는데 y su mano estaba vendado y sus pies también. 주님이 산자들에게 풀어주게 하신 것은 무슨 Pero 의미일까요? ¿qué significa que el Señor a los salvos les desata todo esto? 우리는 수건을 벗어야 합니다. Tenemos que quitarnos este sudario del rostro, 살아나긴 했지만 얼굴에 무엇인가를 하나 쓰고 있는 것입니다. porque aunque hayamos resucitado, tenemos algo en el rostro aún. 영적인 생명을 얻은 우리에게 아직까지 벗겨야 할 수건과 Nosotros que hemos obtenido la vida espiritual, aún tenemos un sudario por quitarnos 자유롭게 행보할 수 없는 것이 쌓여 있음을 보여주고 y aún 있습니다. tenemos cosas que nos impide andar libremente, ¿no? 죽었을 때, 즉 구원받기 전에 감고 있었던 것이 ¿Qué serán 무엇이겠습니까? esas cosas que yo tenía antes de recibir salvación cuando estaba muerto? 먼저 얼굴에 싸고 있는 수건을 생각해 Vamos a 봅시다. pensar primeramente en el sudario que estaba envuelto en nuestro rostro. 이것은 주님의 음성은 들었지만 Esto significa que podemos escuchar la voz del Señor, 얼굴이 수건에 쌓여 있기 때문에 pero como está nuestro rostro envuelto por un sudario, 주님의 모습을 아직 보이지 않는 aún 상태입니다. no podemos ver al Señor, ¿verdad? 수족이 묶인 것과 Y las vendas que están en nuestras manos y los pies 얼굴의 수건은 풀어지고 벗겨져야 하는 y el 것입니다. sudario que está en el rostro son las cosas que debemos quitarnos. 스스로 벗는 것이 아니라 No por nosotros mismos, 산자들이 벗겨줘야 합니다. sino los vivos lo tiene que hacer. 또한 성도들을 통해서 그것이 벗겨질 것을 보여주신 El 것입니다. Señor nos muestra que mediante otros salvos se nos quitarán estas cosas. 그리스도인들은 서로 풀어줘야 합니다. Entre los cristianos tiene que desatar estas vendas. 이것은 구원받은 그리스도인들이 Esto significa que los cristianos que han recibido salvación, 교제 속에서 풀어줘야 하는 것입니다. en comunión, tiene que desatar estas vendas los unos a los otros. 고린도후서 3장 14절로 16절 말씀을 보겠습니다. Vamos a buscar libro de 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 14 al 16. 고린도후서 3장 14절로 16절입니다. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 14 al 16. 고린도후서 3장 14절로 16절입니다. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 14 al 16. 13절은 제가 읽겠습니다. 14절은 14 lo voy a leer yo. 그러나 저희 마음이 완고하여 Pero el entendimiento de ellos se embotó, 오늘까지도 구약을 읽을 때에 porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, 그 수건이 오히려 벗어지지 아니하고 있으니 les queda el mismo velo no descubierto, 그 수건은 그리스도 안에서 없어질 el 것이다. cual por Cristo es quitado. 15절 16절을 같이 읽겠습니다. 15 y 16 leamos juntos. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se convierte al Señor, el velo se quitará. 모세 당시에 모세의 얼굴에 빛나는 빛을 보지 않기 위하여 En la época de Moisés, para no ver el rostro de Moisés que estaba resplandeciendo, 이스라엘 백성들은 모세로 수건을 쓰게 les 하였습니다. puso un velo, un sudario en el rostro de Moisés. 모세의 없어질 영광을 보지 않기 위하여
수건을 쓰게 한 적이 있었습니다. Hubo este caso que se le puso el velo a la cara de Moisés para no ver esa gloria que resplandecía en su rostro. 수건은 영광을 보지 못하게 가리는 것입니다. El velo es lo que cubría esa gloria del resplandor. 유대인은 마치 그와 같이 성경을 읽으면서도 Como eso, los judíos, aunque leían la Biblia, 율법을 지킴으로 천국에 간다는 사상에 쌓여서 estaban encubiertos de ese pensamiento de que podían ir al cielo cumpliendo las leyes 그리스도의 영광을 보지 y 못하였습니다. no podían ver la gloria de Cristo. 그들이 회개와 신앙을 가질 때 Pero ellos, cuando se arrepentían y tenían esa fe, 수건을 벗고 그리스도의 영광을 볼 수 era lo 있었습니다. mismo que quitarse este velo y podían ver la gloria del Señor. 수건을 벗을 때 주의 영광을 볼 수 Porque 있습니다. cuando se quita este velo, puede ver la gloria del Señor. 구원받은 후에도 우리에게는 주의 영광을 보지 못하게 막는 수건들이 있습니다. Después de salvación, a nosotros también podemos tener este velo que cubre la gloria del Señor. 우리에게 주님의 영광을 보지 못하게 막는 수건은 어떤 것이 ¿Qué 있을까요? tipo de velos habrá que cubre la gloria del Señor? 죄는 주의 영광을 보지 못하게 막는 수건입니다. Primero el pecado, ¿no? Que es un velo que cubre la gloria del Señor. 구원받은 후에도 버리지 못한 숨은 죄들을 가지고 Si 있다면 después del pecado, después de la salvación, aún tenemos pecados escondidos, 주님과 교통이 막힘으로 주님의 영광을 볼 수가 없게 되는 nuestra 것입니다. relación con Dios se corta y así no podemos ver la gloria del Señor. 아담 안에 속한 옛사람을 벗어버려야 합니다. Tenemos que dejar el hombre antiguo que pertenece a Adán, ¿no? 자기 주장과 사상이 주님의 영광을 보지 못하게 막는 수건이 될 수 Puede que 있습니다. sus pensamientos y sus planteamientos nos impida a ver la gloria del Señor. 내 생각, Mis pensamientos, 세상의 사상, los pensamientos del mundo, 세상의 교훈이 마음을 덮고 있을 수 las 있습니다. enseñanzas del mundo puede que estén cubriendo mi corazón, ¿no? 세상을 사랑하는 마음이 수건일 수 있습니다. También el corazón de amar al mundo puede que sea este velo. 이 세상을 사랑하는 마음이 주님의 영광을 보지 못하게 막는 요소가 됩니다. Porque este corazón de amar al mundo es un velo que impide ver la gloria del Señor. 교제 가운데서 주님은 이런 것들을 풀어가십니다. Pero en la comunión el Señor desata estas cosas. 마음의 눈이 밝아져야 합니다. Nuestros ojos del corazón se tienen que abrir, ¿no? 율법주의를 벗어나야 합니다. Tenemos que salir de este pensamiento de cumplir las leyes para ir al cielo. 잘못된 사상의 수건을 벗어 던져야 합니다. Tenemos que despojarnos de todos estos velos que nos impiden. 기독교의 심리학은 인간의 가장 긴급한 문제가 Dice que el problema más importante que tiene la humanidad ahora mismo 하나님의 진노로부터 구원이 아니라 dice que no es salvarnos de la ira de Dios, 내면의 치료라고 sino 생각합니다. que es una cura interior. 부정하는 것보다 더 무서운 것은 혼합시키는 것입니다. Algo peor que negarse de las cosas es mezclar las cosas. 이것저것 갖다가 섞어버리면 Porque mezclando una cosa con otra, 무엇이 진짜이고 no se sabe qué es lo verdadero 무엇이 가짜인지 모르게 되는 상태를 만드는 o qué es 것입니다. falso y confunde así a las personas, ¿no? 여러분 수족이 자유로워져야 합니다. Tenéis que estar con las manos y los pies libres. 어떻게 수족이 자유로워질 수 ¿Y 있을까요? cómo se puede hacer esto? 기도의 손을 회복시키는 겁니다. Primero recuperar estas manos de oración. 모세는 손을 들어 기도하였습니다. Sabéis que Moisés oró alzando las manos, ¿no? 여호수아는 손을 들어 기도하였습니다. Josué también lo hizo así. 디모데전서 2장 8절 말씀을 Vamos 보겠습니다. a buscar 1 Timoteo capítulo 2 versículo 8. 디모데전서 2장 8절입니다. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 8. 디모데전서 2장 8절입니다. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 8. 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. Si lo habéis encontrado, leamos juntos. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. 시편 143편 6절 말씀에는 En Salmo 143 versículo 6 dice: 주를 향하여 손을 펴고 Extendí mis manos a ti, 내 영혼이 마른 땅같이 주를 사모하나이다고 mi 하였습니다. alma a ti como la tierra sedienta, Selah. 두 번째는 제약에서 구별되는 손을 회복시킨다고 하는 En 겁니다. segundo lugar, recuperar estas manos de estar alejado del pecado. 죄를 씻는 손을 회복시킵니다. Se recupera estas manos de lavarnos las manos del pecado. 손은 씻어야 합니다. Tenemos que lavarnos las manos. 구별시키는 손. Tenemos que ser diferenciados. 물두멍에서 손을 씻어야 합니다. Tenemos que lavarnos estas manos.
야고보서 4장 8절 En 말씀에 el libro de Santiago capítulo 4 versículo 8 dice, 하나님을 가까이 하라. acercaos a Dios 그리하면 너희를 가까이 y Él se 하시리라. acercará a vosotros. 죄인들아 손을 깨끗이 하라. Pecadores, limpiad las manos. 두 마음을 붓는 자들아 마음을 성결케 하라고 Y 하였습니다. vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. 그리고 성경을 넘기는 손을 회복시켜야 Tenemos que 합니다. recuperar estas manos para pasar las páginas de la Biblia. 구원받고 나면 손으로 열심을 가지고 성경 책장을 넘겨야 합니다. Porque después de la salvación, con mucho esfuerzo, tenemos que leer la Biblia así, pasando las páginas con las manos, ¿no? 일생 동안 성경의 책장을 넘겨야 합니다. Durante toda la vida tenemos que pasar páginas de la Biblia. 손으로 성경을 굳게 붙잡아야 Y 합니다. con la mano tenemos que agarrar la Biblia, ¿no? 게으른 손에서 부지런 손으로 바꿔야 합니다. De manos perezosas tenemos que pasar a manos diligentes. 잠언 10장 4절 말씀에 Como dice en el libro de Proverbios capítulo 10, 손을 게으르게 놀리는 자는 가난하게 la 되고 mano negligente empobrece, 손이 부지런한 자는 부하게 되느니라고 mas la 하였습니다. mano de los diligentes enriquece. 성경을 넘기는 손은 정복하는 손입니다. Esta mano que pasa la Biblia es una mano que conquista. 성경을 잡는 손은 칼을 잡은 손과 같습니다. Esta mano que coge la Biblia es una mano que desenvaina espada. 미가서 5장 9절 말씀에 En el libro de Miqueas capítulo 5 versículo 9, 내 손이 내 대적 위에 들려서 dice, tu mano se alzará sobre tus enemigos 내 모든 원수를 진멸하기를 y 바라노라. todos tus adversarios serán destruidos. 여러분의 손에 성령의 검이 들려야 En 합니다. nuestra mano tenemos que coger la espada del Espíritu, ¿no? 믿음의 방패를 가져야 합니다. Y el escudo de la fe 악인의 화진을 소멸해야 합니다. para quitar las saetas de los pecadores, ¿no? 믿는 도리를 굳게 잡는 손이 되어야 합니다. Tenemos que agarrar esta esperanza. 히브리서 10장 23절 한번 Vamos a buscar 찾아보겠습니다. Hebreos capítulo 10 versículo 23. 히브리서 10장 23절입니다. Hebreos capítulo 10 versículo 23. 히브리서 10장 23절 Y Hebreos capítulo 10 versículo 23. 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. Vamos a leer juntos. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. 굳게 잡아야 할 것들을 한번 찾아보겠습니다. Tenemos que buscar las cosas a las que nos tenemos que agarrar. 약속을 붙잡는 손이 되어야 합니다. Primero una mano que se agarra a las promesas, ¿no? 혈류병을 앓았던 여인처럼 예수님의 옷자락을 붙잡는 손이 되어야 Tiene 합니다. que ser esta mano como la mujer que tenía la enfermedad de flujo de sangre que agarró el vestido de Jesús, ¿no? 움켜쥐는 손에 베푸는 손으로 붙잡아주는 손이 되어야 합니다. A esta mano que agarra también tiene que ser mano que da a las personas. 데살로니가전서 5장 14절을 Vamos a 찾아보겠습니다. buscar 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 14. 데살로니가전서 5장 14절입니다. 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 14. 데살로니가전서 5장 14절 말씀입니다. 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 14. 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. Si lo habéis encontrado, leamos juntos. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. 힘이 없는 자들을 붙들어주며 Dice que sostengáis a los débiles, 모든 사람에 대하여 오래 참으라고 que 하죠. seáis pacientes para con todos. 잠언 3장 27절 말씀. En Proverbios capítulo 3, 27 dice, 내 손이 선을 베풀림이 있거든 no te niegues a hacer el bien a quien es debido, 마땅히 받을 자에게 베풀기를 아끼지 말고. cuando tuvieres poder para hacerlo. 잠언 31장 20절 말씀. Y en Proverbios 31 versículo 20 dice, 그는 간곤한 자에게 손을 펴며 alarga su mano al pobre 궁핍한 자를 위하여 손을 내밀며. y extiende sus manos al menesteroso. 여러분 손을 베풀어야 합니다. Tenemos que dar a las personas. 봉사의 손으로 회복되어야 합니다. Tenemos que recuperar estas manos del servicio. 하나님의 나라의 확장을 위해서 손을 써야 합니다. Tenemos que usar estas manos para extender el reino de Dios. 봉사는 관심과 기도의 시작이 됩니다. El servicio empieza mediante oración y atención.
시간을 쪼개서 봉사할 기회를 잊지 말아야 No tenemos que 합니다. perder esta oportunidad de poder servir. 봉사의 바탕은 받은 은혜가 있기 때문입니다. Podemos servir porque hemos recibido mucha gracia de Dios, ¿no? 봉사의 바탕은 받은 사랑이 있기 La base 때문입니다. de este servicio es del amor que hemos recibido. 봉사의 목표는 주님의 영광을 위하여 그리스도의 몸을 세우기 El 위함입니다. propósito de este servicio es para la gloria del Señor y para edificar el cuerpo de Cristo. 에베소서 4장 12절 말씀에 En el libro de Efesios, 이는 성도를 온전케 하며 capítulo 4, versículo dice, a fin de perfeccionar a los santos, 이는 성도를 온전케 하며 봉사의 일을 하게 하며 para la obra del ministerio, 그리스도의 몸을 세우게 하심이라고 para 했습니다. la edificación del cuerpo de Cristo. 교회는 봉사일이 있으며 En la iglesia hay mucho servicio 봉사를 통해서 그리스도의 몸이 y 세워집니다. mediante este servicio se edifica el cuerpo de Cristo. 손으로 영광스러운 신령한 집을 세워야 Con 합니다. las manos tenemos que levantar las casas espirituales gloriosas. 손으로 세운다라는 것은 행실로 세웁니다. Edificar es mediante obras, ¿no? 주님 안에서 되어지는 봉사는 길이 남을 것입니다. La obra que se hace en el Señor se quedará para siempre. 주님이 얼마나 Y el 기뻐하실까요? Señor se alegrará mucho por esto. 그 모습은 그리스도의 심판대 앞에서의 모습입니다. Este aspecto se mostrará en el tribunal de Cristo. 봉사하는 것은 교제할 수 있는 귀한 장소를 만드는 것입니다. El servicio permite un lugar precioso para que puedan tener comunión. 우리의 인생의 목표를 다시 한번 다지는 귀한 기회가 되어야 합니다. Tiene que ser una oportunidad para pensar de nuevo cuál es nuestro propósito de la vida. 나를 위하여 사는 것이 아니라 No vivo por mí, 주님을 위하여 살아야 sino 합니다. yo tengo que vivir por el Señor. 주님을 위해서 살았을 때 주님께서 여러분에게 축복을 Y 주십니다. cuando uno vive por el Señor le llenará de bendiciones. 순서를 바꿔야 합니다. El orden no tiene que ser cambiado, 나를 위한 것이 아니라 porque no es por mí, 주님을 위한 것이어야 sino que 합니다. primeramente por el Señor. 하나님의 성령으로 봉사를 한다면 오직 주님의 영광만을 위해서 되어져야 합니다. Si cuando servimos por Dios solamente se tiene que ser por la gloria del Señor. 빌립보서 3장 3절을 Vamos a 찾아보겠습니다. buscar Filipenses capítulo 3, versículo 3. 빌립보서 3장 3절 말씀입니다. Filipenses capítulo 3, versículo 3. 빌립보서 3장 3절 말씀입니다. Filipenses capítulo 3, versículo 3. 하나님의 성령으로 봉사하며 Dice, porque nosotros somos la circuncisión, 그리스도 예수로 자랑하고 los que en espíritu servimos a Dios 육체를 시대하지 아니하는 우리가 곧 할례당이라고 y nos 합니다. gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. 성령으로 봉사하는 것은 생활 가운데 예배하는 것입니다. Nosotros que servimos en espíritu es dar culto a Dios en nuestra vida cotidiana. 성전을 짓는 데 손이 사용되어야 합니다. Estas manos deben de ser usadas para edificar la casa de Dios. 스가랴 4장 9절 말씀에 En el libro de Zacarías capítulo 4 versículo 9 dice, 스룹바벨의 손이 이전의 지대를 놓았습니다. la mano de Zorobabel echará en el cimiento de esta casa 그 손이 또한 그것을 마치리라 y sus 하셨나니 manos la acabarán. 만군의 여호와께서 나를 너에게 보내신 줄을 내가 알리라 Y 하셨습니다. conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. 신령한 성전이 세워지는 곳에 손을 들여야 Tenemos 합니다. que usar estas manos para edificar la casa santa de Dios. 신령한 성전이 무엇입니까? ¿Cuál es este templo de Dios santo? 여러분입니다. Sois cada uno de vosotros, ¿no? 구원받은 무리가 모인 교회입니다. La iglesia que es el grupo de los salvos. 여러분 한 분 한 분이 건물의 지체입니다. Cada uno de vosotros sois el templo de Dios, ¿no? 교회를 위해서 신령한 손으로 들여져야 합니다. Para esta iglesia, la mano de cada uno de vosotros se tiene que utilizar. 이 성전을 짓는데 세우는데 Para edificar este templo 여러분의 수족을 풀어서 사용해야 de 합니다. Dios, vuestras manos y vuestros pies se tienen que librar para poder ser usados. 여러분 봉사에는 기쁨이 있습니다. En el servicio hay alegría. 봉사는 일종의 주는 것이기 때문에 손이 수고한 대로 보상을 받을 El 것입니다. servicio es dar a los demás y este esfuerzo de dar se recompensará. 시편 128편 2절을 Vamos 찾아보겠습니다. a buscar Salmos 128, versículo 2. 시편 128편 2절입니다. Salmos 128, versículo 2.
시편 128편 2절입니다. Salmos 128, versículo 2. 오늘 이 말씀을 마음에 새겼으면 좋겠습니다. Quiero que guardéis esta palabra en vuestros corazones 이 말씀을 외우시면 y 좋겠습니다. si lo podéis memorizar, pues mucho mejor. 여러분의 마음 안에 담아뒀으면 좋겠습니다. Quiero que lo grabéis en vuestros corazones. 같이 읽겠습니다. Leamos juntos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. 내가 내 손에 수고한 대로 먹을 것이다. Dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, 내가 복되고 형통하리로. bienaventurado serás y te irá bien. 봉사하는 속에서 신앙의 회복이 있습니다. Cuando servimos, podemos recuperar nuestra fe. 신앙의 회복을 위한 사람도 받은 은혜로 나눠주면 됩니다. Y así cuando recuperamos nuestra fe, podemos dar mucha gracia a los demás. 신앙의 회복이 된 사람은 봉사의 손으로 나옵니다. Los que tienen esta fe recuperada se muestra mediante servicio. 또한 발이 회복되어야 Y 합니다. no debemos de olvidar que nuestros pies también se tiene que recuperar. 아름답도다 좋은 소식을 전하는 자들의 발이 함과 같으니라고 하였습니다. Como dijo que los pies de los que anuncian el Evangelio son preciosos, 로마서 10장 15절도 찾아보겠습니다. también busquemos Romanos capítulo 10, versículo 15. 로마서 10장 15절입니다. Romanos capítulo 10, versículo 15. 로마서 10장 15절입니다. Romanos capítulo 10, versículo 15. 같이 읽겠습니다. Leamos juntos. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. 여러분에게도 누구야 나오너라 했습니다. A vosotros, a cada uno de vosotros os ha dicho, sal fuera. 여러분의 이름을 부르면서 예수님은 나오라고 했습니다. Llamando a cada uno de vuestros nombres, dijo, sal fuera. 여러분은 죽었던 사람들입니다. Estabais muertos, 나사로처럼 살아서 나왔습니다. pero como Lázaro habéis resucitado y habéis salido. 근데 얼굴에는 수고를 둘렀었고 Pero aún teníamos el sudario en nuestros rostros 손과 발에는 동인체 y 나왔습니다. nuestros pies y manos estaban vendados. 이제 여러분에게 구원을 받았습니다. Pero ahora que ya tenéis la salvación, 죽었던 상태로 그대로 나와서 되겠습니다. no tenéis que vivir como estabais muertos, ¿no? 그대로 있어서 되겠습니다. Tenéis que permanecer así con las manos vendadas. 여러분의 수고를 벗어야 돼요. Tenéis que quitar vuestro sudario, 내가 벗은 것이 아니라 no por mí mismo, 교제로 여러분이 서로 벗겨주는 sino 거예요. a cada uno de vosotros en comunión. 여러분의 손을 풀어야 되겠죠. Tenéis que quitaros estas vendas de las manos 여러분의 발을 풀어야 되겠죠. y vuestras vendas de los pies también. 교회의 교제 안에서 서로 풀어가는 거예요. En comunión, en reunión de los hermanos en la iglesia, se tiene que quitar los unos a los otros 그리고 주님을 위해서 손을 써야 되겠죠. y utilizar estas manos libres por el Señor. 내 손으로 무엇을 할 것인가를 생각하셔야 돼요. Tenéis que pensar en detalle qué vais a hacer con estas manos libres. 그리고 풀린 발로 복음을 전해야 되지 Y con 않겠습니까? estos pies libres no tendréis que ir a predicar el Evangelio. 여러분 구원 받으셨습니까? Habéis recibido la salvación 여러분은 예수님이 부를 때 나오셨습니까? y así habéis respondido al llamamiento de Jesús. 그러면 이제 수건과 수족의 메인 것들을 다 풀어서 주님께 영광을 돌리시기를 원합니다. Y si es así, tenéis que quitar el sudario y las vendas que tenéis y glorificar al Señor. 같이 기도하겠습니다. Vamos a hablar juntos. 죄로 죽었던 저희를 구원하여 주시고 Dios que nos ha salvado cuando estamos muertos por nuestros pecados y delitos. 은혜와 평강 가운데 살아갈 수 있도록 인도하여 주시면 감사합니다. Gracias por guiarnos para poder vivir en la paz. 혹시 무덤에서 나온 이후에도 아직도 수건을 쓰며
수족이 동인체 있는지 우리 자신을 돌이켜볼 수 있게 하여 주시고 Ayúdanos para que cada uno de nosotros podamos revisar si aún tenemos el sudario y las vendas en nosotros, 수건을 벗고 주님을 볼 수 있게 하시며 para que podamos quitar este sudario del rostro y que podamos verte, Señor. 우리의 손과 발이 주님을 위해서 쓰여질 수 있도록 인도하여 주시기를 간절히 원합니다. Te pedimos que nos guíes para que podamos servirte con estas manos y los pies. 우리의 신앙을 회복할 수 있게 하여 주시고 Ayúdanos para que podamos recuperar nuestra fe, 주님 앞에 착하고 충성된 종아 칭찬을 받을 수 있도록 역사하여 주시기를 원합니다. Obra en nosotros para que luego podamos escuchar buen siervo y fiel. 여러 가지 힘듦이 있는 형제 자매들에게도 주 하나님의 인도하심이 있기를 원합니다. A los hermanos que están pasando muchas dificultades te pedimos que les guíes, Señor. 바라군데 형제 자매들에게 건강을 허락하여 주시고 Te pedimos que les permita salud a todos los hermanos, 건강한 육체와 건강한 영으로 주님을 섬길 수 있도록 인도하여 주시기를 간절히 바랍니다. te pedimos que los guíes para que con un cuerpo y espíritu sano te podamos servir. 항상 우리를 지켜보고 계시는 주님의 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Hemos orado en el nombre del Señor que siempre nos observa. 아멘. Amén. 감사합니다. Gracias. Hermanos, página 348, por favor. Página 348. En presencia estable Cristo. Página 348. En presencia estable Cristo, en su rostro que será. Cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, me debe a mi Jesús. Solo tras oscuro velo, hoy lo puedo admirar. Mas ya pronto viene el día que su gloria ha de mostrar. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Cuánto gozará con Cristo, cuando no haya más dolor. Cuando cesen los peligros y ahí estemos en su amor. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Cara a cara cuán glorioso ha de ser así vivir. El rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús.
Gracias, misionero Juan, por la palabra que hoy ha puesto en su corazón. Y gracias también al traductor, a Daniel. Hermanos, gracias a todos por vuestra asistencia. Gracias a los hermanos que hoy, por diferentes motivos, nos están escuchando a través de internet. Tenemos noticias. Después de la limpieza tenemos reunión por grupos. Las damas, un momentito, las damas aquí, y los caballeros pasamos a la sala de los niños, ¿vale? El miércoles, recuerden, la palabra a las 19 horas. El día sábado, la reunión de jóvenes a las 12, a las 4 reunión de coro. Luego tienen reunión el distrito de Galapagar, tienen reunión también, ya el horario ya le informará el presidente del distrito, ¿vale? Hoy